ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ میری طرف سے تمام ٹیچرز کو ہیپی ٹیچرز ڈے۔ کر دے میرے آقا اپنا کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ First sentence is look at the board.
बोर्ड की तरफ देखें। टर्न द पेज, सफा बदले। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को। वेरी गुड। हु इज एब्सेंट टुडे? आज कौन गैर हाजिर है? पे अटेंशन एवरीबॉडी। वेरी गुड। सब मुतवज्जा हो। Did you get it? क्या आप समझे? Very good. Say it again, please. दोबारा कहें। Very good. One more time. एक और बार। What was the matter? क्या मसला था? Very good. Put your hands up. अपने हाथ ऊपर करें। Very good. See you tomorrow.